رجعوني ماسوني، رجعوني ماسوني ورجعوني صهيوني، وتعاملت مع الروطاري. حكاية الروطاري، رحنا في يوم من الأيام جاونا ناس من يعني وقالوا لنا يا نعيم إذا ممكن تعاوننا في إحياء وإتمام مكتبة ذو 5 طوابق. الصور هذه تاع المكتبة شحال علينا. لقينا في مكتب رئيس البلدية، وراه توجور دايما رئيس بلدية يقدر يشهد تاني. تلاقينا مع هاد النادي الروطاري هذه عمري ما تلاقيت بهم وعمري ما عرفتهم. جاو عاونوا المكتبة وتلاقينا في هاد البلدية، جاو يعاونوا المكتبة. جلس نعم. جوز يدو الماكينة تشوف كي بيدك على حساب الماكينة راه يكذب. نقول لك واخا ما نقول لك والو، عندي فكرة باسكو واحد النهار جاوني جماعة غوطاري مايا زروقي والكلوب تاعها هذاك ارجي لاميا ولديق. غوطاري مايا زروقي والكلوب تاعها هذاك ارجي لاميا ولديق قالوا لي نعيم كاش ما خصك دون اون اكسيون دانتيغي جينيرال فوالا هكذا نشوفوا كيفاش نديروا، نجيبهم ونجي. انا نجيب جماعة مايا زروقي ونجي دون 2 جور هكذاك. مرحبا مرحبا يرحم بابا. وراه ذنبي انا، وراه ذنبي يا ناس. ما جاتش تعاوني انا هاد الوطاري هادي، عمري ما تلاقيت بهم وعمري ما عرفتهم. ما كان ليدي انه هي، وانا كنت من الصغير وانا في الموفمون اسوسياتيف، كنت في جمعيه النسر تاع لي زاسوسياسيون، جمعيات كثيره، اللاينز كلوب، لو غوطاري كلوب اي تو الغيس، اللاينز كلوب، لو غوطاري كلوب اي تو الغيس. دونك انا نقول لك صح انا من الاول توسوس له، ما تخليش كاع في خاطري. يرحم باباك، نهار اللي ورجعتوا لي امام دوك ما تخلش خاطرك. وراه ذنبي انا. وين غلط؟ قولوا لي وين غلط. Il y a depuis quelque temps des signes d'apaisement, avec notamment la possibilité pour les anciens pieds noirs de revenir en Algérie. J'emmène un pull, on sait jamais. François, un pied noir de 58 ans, s'apprête à partir en Algérie. Je me souviens, début de l'année 62, partir au lycée le matin et puis découvrir un lycéen égorgé devant le lycée, ou sortir de chez moi, de la cour où j'étais, et on enjambait des gens qui avaient été assassinés devant la porte. Comme 1 million de pieds noirs, François a quitté l'Algérie très brutalement. Sa mère est venue le chercher à l'école pour partir tout de suite. Et on est parti le 30 juin 62. C'était la veille ou l'avant-veille de l'indépendance d'Algérie. Et là, c'était le chaos total, quoi. Je me souviens pas de la traversée, mais la seule image que j'ai, c'est le départ d'Oran. Quand le bateau s'est éloigné, on est parti le soir et c'était une gerbe rouge. L'arrière-pays d'Oran était en feu, toutes les maisons en feu. On est parti, on a tout laissé là-bas, quoi. Tout ? Tout, absolument tout. Tout. Et plus j'ai avancé en âge, plus j'ai ressenti cette douleur d'avoir quitté, en fait, ce pays magnifique où je suis né, quoi. C'est ici que François doit arriver dans quelques heures. Il vient voir sa fille, Vanessa. Elle a 30 ans, elle s'est mariée à un Algérien, Naïm. Le fait que sa fille parte dans un pays où il était né, qu'il avait quitté à l'âge de 13 ans, avec une image de feu, une image de sang, une image douloureuse. Les jeunes gens se marient avec la bénédiction de François. Port d'Alger. François et Ingrid, sa femme, viennent d'atterrir. Naïm est venu les accueillir. C'est pas dans ma tête qu'il se passe quelque chose, c'est dans mon cœur, déjà. Et je sais pas, j'ai l'impression de renaître. كفينا من ايامات العصابة. خلونا ندو امل الجزائريين. Est-ce que notre ami Abdelmajid Sidi Saïd est là? Sinon, il y a Kamel Sidi Saïd. Notre ami Sidi Saïd est parti. Apparemment, il était un petit peu malade.
Pas trop. Il était bien. Oui, mais il avait des médicaments à prendre. ياك دراهمك راك حايطه من الداخل. دراهمي نعطيهم من الداخل اخي بالو يا اخي، واش بيك تايا؟ نسيت بلي راني نهفو في الناس، ياك الشعب هذا يموت على الهف. وانا علاش حطيت دراهمي مالا؟ باسكو انت القالوا من المغفلين والمبغالين اللي كيما انت. اسكت عليا خير نحسب اسكت. On a créé une agence de top modèle en Algérie et de mannequinat où ils ont fait beaucoup de défilés de mode beaucoup صافي الدولة سانداتك. الدولة سانداتك في قد المستعمر. شوف بالعربية يقول لك الغاية تبرر الوسيلة. la fin justifie les moyens. لا شنو فاهم لا حاجة جدك هي. C'est un piège, monsieur le ministre. On me dit, je sais pas parler aux politiques, on dit beaucoup de choses sur moi. Hein. C'est pas faux. Hein. Mais wallah, je dirais, vous êtes un des ministres qui est vraiment classe. Allez. Merci pour cette soirée. Et merci pour ce que vous faites et bon courage pour la suite. هذا باين تاع الشقله. خليني نتقلوا شويه محينك. أقسم لكم بالله غير راني كاري، ما عندي دار. والله ما عندي دار. يرحم باباك. هيا هضر شحال عندك درك. On a commencé dans un petit F3 et là on a 900 mètres carrés de bureau. On a commencé avec 2000 exemplaires et là on est 45 000 exemplaires. On est à 45 000 exemplaires. On a commencé avec un seul magazine et là on est à 4 magazines. خليني نتقلوا راس ديالي. خليني عادي يا دقي واش خلينا منه هذا جاي على روحه. واش مشكل يعني.